बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों। जी बहनों, कभी आपने सोचा कि हमारी किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये तो घर की बरकत और सुकून की जगह होती है। जब हम प्यार और जिक्र के साथ खाना बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ पेट नहीं भरता है, घर में रहमत और सुकून भी उतरती है। अक्सर लोग कहते हैं ना, पता नहीं पैसा कहाँ चले जाता है, घर में बरकत टिकती ही नहीं, लेकिन जवाब छुपा होता है किचन की आदतों में। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बरकत वाली आदतें जो हर औरत अपने किचन में अपना सकती है, जिससे आपका खाना ना सिर्फ बरकत वाला होगा बल्कि घर में भी बरकत और रहमतों से घर भर जाएगा। तो सर, सबसे पहली मैं टिप्स जो आपको बताऊंगी वो ये है कि देखिए, जब भी सुबह जब आप अपनी किचन में कदम रखेंगी तो आपको अपने दिल में ना ये दुआ ज़रूर करनी है कि मेरे हाथ से निकलने वाली हर चीज़ में शफ़ा और बरकत अता फरमा। और जब आप काम शुरू करें तो आप देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप 3 टाइम आके अपनी किचन में काम करती हैं, ठीक है। और आपको जो नहीं, अल्लाह ताला ने इतना रिस्क दिया हुआ है कि आप 3 टाइम आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता। देखिए, शुक्रगुजारी भी एक बरकत का साइन होता है। आप जितना शुक्रगुजारी करेंगे, शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला उतनी बरकत देगा। और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी, जब भी आप अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती है तो एक रोटी आपको एक्स्ट्रा बनानी है परिंदों के लिए। देखिए, इस एक रोटी के बदले में आपको जो दुआ मिलेगी ना, और जो आपके घर के रिस्क बढ़ाएगी ये दुआ। एक बात हमेशा देखें, याद रखें, जो रोटी शेयर होती है ना, वो कभी कम नहीं होती है। और जब आप देखेंगे ना कि कुछ ही दिन बाद वही परिंदे आपके टेरिस पे या उस जगह पे जहाँ आप रोटी डालती है ना, आपका इंतज़ार करने लगेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे कि इस घर से रोटी आएगी। देखिए, उनकी जो परिंदों की दुआ होती है ना, आप उनको रोज़ रोटी डालेंगे, वो दुआ करेंगे कि इस घर से रोटी आएगी और ये रोटी हमेशा इस घर से आती रहे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बरकत की छोटी छोटी साइन होती है। आप परिंदों को जब रोटी डालेंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे। और देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो चीज़ बांटी जाती है ना, वही आपको मिलती है। तो जो चीज़ शेयर की जाती है वो आपको दुगनी होके हमेशा मिलती है। अब दूसरा आपने क्या करना है, देखें, हम अपने महीने भर की सौदा बहुत ज़्यादा हम सब जब ख़रीदते हैं तो जाते हैं, कुछ हम एक्स्ट्रा, ख़ास तौर पे जब हम मॉल जाते हैं तो एक्स्ट्रा शॉपिंग भी हम करते हैं ना। कितनी सारी चीज़ें हम लेने तो कुछ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी ले आते हैं। तो आपने क्या करना है, महीने की जब आप ग्रोसरी लेके जाएँ तो आपके घर में कोई काम करने वाली अगर हैं तो आप उनके लिए कुछ थोड़ा सा राशन उनके लिए भी ले आएँ। अगर आप कोई काम करने वाली आपके घर में नहीं है तो कोई ज़रूरतमंद के लिए थोड़ा सा सामान उनके लिए भी ले आएं और वो सामान अलग कर लें। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामान की क्वांटिटी कितनी है। देखिए, नीयत की बात होती है। आप चाहे 1 किलो आटा ले आएँ या थोड़े से चावल ले आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखिए, बरकत जो नहीं बढ़ती है जब आप अपने रिस्क का हिस्सा दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो जिस हाथ से, एक बात हमेशा याद रखें, देखिए, जिस हाथ से दिया जाता है ना, अल्लाह इस हाथ में हमेशा बरकत देता है। अच्छा, देखिए, एक और बात कहूँगी। तीसरी बात ये कि देखें, ये बहुत ही अहम बात है। जब हम किचन में खाना बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि चूँकि हमारा दिमाग फारिग होता है ना, हम खाना तो बना रहे होते हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारे वक्त उस वक्त सोचे की आ रही होती है, किसी ने हमारे साथ ये कर दिया, उसने हमें ये कह दिया, इसने हमें ये कह दिया। यानी हमें और लोगों के जो ना एटीट्यूड याद आ रहे होते हैं, हमने कुछ बाद दफ़ा किया भी नहीं होता, लोग हमें बिला वजह ब्लेम कर रहे होते हैं ना, हमारे साथ ऐसा सलूक किया होता है। वो सारी नेगेटिव बातें जो होती है ना, नेगेटिविटी, वो सब हमारे दिमाग में आ रही होती है और उसी के साथ हम खाना बना रहे होते हैं। देखिए, वही एनर्जी ने हम अपने खाने में डाल रहे होते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, जो एनर्जी हमारे खाने में डल रही होती है, जो हमारी सोच, जो हमारी जो जो चल रही होती है ना दिमाग में, वो खाने में जा रही होती है और वही खाना फिर हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे शौहर और हमारी फैमिली जो नहीं, ये खाना खा रहे होते हैं। तो देखिए, हमारे किचन से जो है ना निकलने वाला, हारने वाला नहीं है, उसमें एक एनर्जी होती है। तो आप इस बातों का बहुत ध्यान रखें कि जब भी आप काम करें ना, तो आप अपने काम करते वक्त ना कोई भी जिक्र जो आपके दिल को सुकून दे। देखिए, जब हम जिक्र करते वक्त खाना बनाते हैं ना, तो वो खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल और दिमाग में भी पुरसुकून, मतलब पुरसुकून होता है, क्योंकि जो एनर्जी हम खाने बनाते वक्त उसमें डाल रहे होते हैं ना, वही हमें मिलती है। तो याद रखिए, किचन, आपकी किचन से निकलने वाला, हरने वाला आपके घर वालों के जिस्म पे और दिल दोनों पर असर करता है और वही एनर्जी उनको देता है। देखिए, किचन को जो नहीं है कभी भी शोर या स्ट्रेस की जगह नहीं बनाना, ठीक है। ये किचन जो नहीं है आपकी दुआ और बरकत की एक फैक्ट्री है। मैं तो कहती किचन जो नहीं है आपकी एक बरकत की फैक्ट्री है। आप इसको जितना अच्छा रखेंगे, जितनी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप वहाँ काम करेंगे, आपकी खाने में, आपके रिस्क में उतनी ही बरकत होगी और उतनी ही अच्छी एनर्जी के साथ आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए खाना बनाते हैं। हाँ, और एक और बात देखिए, जब भी आप किसी को खाना खिलाते हैं ना, चाहे वो आपके घर में काम करने वाले हो या आपके घर कोई मेहमान आए, तो आप उसके लिए दिल से खाना उसको बहुत खुशी से खाएं और दिल से आप ना ये दुआ करें उसके लिए कि अल्लाह ताला
میں جو کر رہی ہوں، میں جو اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، اس کی میں برکت عطا فرما، اور میرے لیے اور جو کھا رہا ہے نا اس کے لیے جس کی جتنی بھی مشکلیں ان کو آسانیوں میں بدل دے۔ دیکھیں، ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، وہ دراصل دعا جو نہیں ہے، ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس کو دیکھیں، جو چیز ہم دیتے ہیں نا وہی ہمیں ملتی ہے، اور اسی کا ہی ہمیں ریٹرن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے اس کی مشکل آسان ہوگی۔ دیکھیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز آپ کی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور آپ کی آنے والی مشکل جو ہے وہ آسانی میں بدل گئی ہے۔ تو دیکھیں کچن جو اچھا، ایک اور بات وہی کہ دیکھیں، ہم جو کچن میں کام کرتے ہیں نا، کچن میں کام ہماری بہت سی جو نہیں ہے بہنیں جو نہیں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہے کچن کی صفائی کا، اور رکھنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، جہاں کھانا بنتا ہے نا وہاں صفائی اور سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ کچن صاف رکھنا صرف دیکھیں ہائیجین نہیں ہے، کچن صاف کرنا دیکھیں ایک برکت کا سائن بھی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ رات کو سوئیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پورا دن خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تھک جاتی ہیں، اتنی ہمت نہیں ہوتی تو تھوڑے برتن چھوڑ دیے تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے سو جاتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب بھی آپ رات کو سوئیں تو اپنا چولہا صاف کر کے، برتن دھو کے، اور ایک چھوٹی سی لائٹ جلا کے سوئیں، تاکہ صبح اگلے دن جو نہیں آپ کو ایک روشن صبح آپ کی شروع ہو، اور آپ آ کے جو اپنی کچن کو دیکھیں تو آپ کو سکون والی وائبس ہے، آپ کو خوشی ہو کہ آپ جس جگہ کام کرنے آئی ہیں وہ کتنی پرسکون اور صاف ستھری جگہ ہے۔ یہ چیز آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن یہ چیز آپ کو کر لی نا تو یہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ پازیٹیو سائن ہے، بہت زیادہ پازیٹیوٹی اور بہت زیادہ برکت والی، کیونکہ وہاں رزق ہوتا ہے، وہاں کھانا بنتا ہے نا، تو آپ کو جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات وہ یہ کہ ہم میں سے کچھ بہنیں جو نہیں ہیں وہ کھانا پکاتے وقت جو نہیں ہے لاؤڈ میوزک جو نہیں وہ سننا پسند کرتی ہیں، یا اپنے ہیڈ فون لگا کے جو نہیں گانے سنتے ہوئے کھانا بنانا ان کی ایک عادت ہوتا ہے، اس سے وہ یہ فیل اپنے آپ میں انرجی فیل کرتی ہیں، یعنی کچھ سنتے سنتے جو نہیں کھانا پکانا کام جلدی ہو جاتا ہے، ایسے ان کو یہ فیل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جو ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں نا، جو ہم تیز میوزک سن رہے ہوتے ہیں، وہی انرجی ہم کھانے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جو گانا ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، وہی بے چینی، وہی شور والی چیزیں ہم اپنی وہی انرجی ہم کھانے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو سننے کی عادت ہے تو آپ کوئی نعت لگا لیں، کوئی قرأت لگا لیں، کوئی ایسی چیز نہ لگائیں کہ جو آپ کھانے میں جو انرجی ڈالیں گے نا وہی آپ کے گھر والوں کو انرجی ملے گی۔ تو آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، میوزک کا والیوم بند کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دل کا والیوم بڑھا دینا ہے، کیونکہ ذکر والی کچن ہی اصل برکت والی کچن ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کی برکت کی فیکٹری گھر میں لگی ہوئی نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس پہ عمل کر کے اپنی کچن کو اور مزید برکت والی فیکٹری بنا سکتے ہیں۔ تو بہنوں، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ آپ کیا کرتی ہیں اپنی کچن میں برکت کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے کیا کرتی ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے اور دوسری بہنوں کو بھی پتہ چلے، شاید کوئی بات ہمیں بھی پتہ ایسی ہو جس پہ ہم عمل کر سکیں جو ہمیں پتہ نہیں ہو۔ اگر کسی اور موضوع پہ، کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔